suspension order mano. O order no tui ang kisa clarification tanya mutunta. Anoro party anti activities ni oro borong mention kay kata. Isu kainan kai Prem Babu, President Central Executive Committee ni IPP. Ano to yung tamo sana mo so? Ang tamo party ni NT yago ang city yasang mani borok tangi bo yasa apti ke ko bukan kata. Kita ni bo yasa. Tangi yasang mana? Tangi ko hai na. Obono borok men party ni NT sai bo mano ang one of the founder of Tibraland demand ni ising ekjon leader. Ang founder no. Ang de pro jeng ko Tibraland ni movement jengani sigang. Aro ani ko logi robi tong robi rajgat ni. Pulia so the North Division Committee khamari bini no choitor maso satong kupra abul Haryana babu tong danorin tong tagisa tini president mane danorin motung. Asik kai jeng khalemani ko ora asukja. Je borong nogo jaga bai noi ni simi. Obo se tabule na 17 19 usang phainero taw omahe ti sal phebi. Ang bagay ang tiniaw no pariba janago karon obo heke khake tiprasa dong sungai. Thangan le kokya jeng komana se lama. Mani bagay ang no tini tini ang press clear renamu tung. Ang instruction daka JP Nadani aro dia purus yang malainya puru. 25 Art 2022. Nung Tibraland TTC by exposisi tomo apoy na simit sadi. Ang bakabising bingkai ang amon sawanta ni tangta. Engka ang direct dang saka abon nang arbo fukas ngmikya. Tayo abon ang repeat leda. Jadi Tibraland jeng nanggo Tibraland yakai jeng komor nai side person ulo jeng main 0.5 na 5 ulo jeng mijo amo sesini mukang nang basinai mo omti jati mo omti mo rangko mo kapeng mo tipra mo nuati hegeng sinai anu bagino jeng statute nang IPF tini vision kai Tibraland si tintai kuno vision kori abo samani bo ulo kai khnaka tangi amti sabo jeng tahu BJP bai tijak lak aing se thangchiu ebong oro meeting kurbo saibeka tabu angkria dino tiko statehood ni demand no tui ta salajidi jeng tijak lak abo ahai ngui tongmon September maso CWC atuleuka ang notisyo BJP bai katak khajidi halak এই বিসিবাও ল্যান্ড তো বানরি চাকরি পর্যন্ত তীব্রাসারণী ব্যাকলগ কুটা 30,000 মালিয়া जों তাই তংনানি জরা করিছা ইয়াকালাইছিদি কিন্তু কেউ মানিয়া তাম খাই eko BSC চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান আবরণানি সে প্রসেসিং লাই দङ সময় তো পানি থাকা তাই বিসু তংসিবা কিন্তু আবসে প্রসেস না লাই দङ Abah je kuya mama baca. Engkai aborong no to some extent mana nani wase thang lai tong si. Ngai mama baca baksa baca ni menro. Amuni long kai tahu mas tahu ano ang sita bising borok tamu idoli da. Tamu ni sa deng. Tamu authorized ne ya thang. BL Santos Haipuru ang ano sini advocate omi da borma sabru kaka jeng BL Santos dai malai mani malai pecha ngan gono hungka acha no mat malai cha kisro kan to bai ang buto mandang tong man ble tamti salai kya u development ti salai pu hai tamono china asol demand ti Tibraland ti saya ba ngang jadi tahu prema bu sahaka ku dika kisa ang biru senior ke ba pari wang senior ke ba bo muntre kai tamang kono ku dika tam no rabti un
abo saya pakai kudi bono anga dino masaka engkai jeng tini nai nemeni oro 15 tarik 11 November tako oro bo CWC ingka aro bo sing প্রস্তাব tisaka de BJP be halo kaksinani এবং 20টা সিট কন্টেস্ট খাইছিনাই ডিক্লারেশন পারি কে বছিলে ya kirita bai tam ki semia abo প্রস্তাব ka বিজন এমএলএ বুঝানাই র তাপছে বনা ko commitment di te after জিডি মানে হলো 6 month sung ko retention nai tipra le ni bagi phari sao commitment ri ma nrlai di yak ni thui nai soi ri ni phari jonogona ar thanga hungka silent they are all are silent jungse oro sung khorong dui tabo tongwa porikir janglia kunthasa obo tabo ko Kishomohon ex MDC bobo AGS bo ko Japu bobo AGS Rominbo Central Executive Body ni member chini ko ngia ai mamang oma hai kai nglai le khat tai cái sang cái CM mai malai leu kha bose 13 11 2022 cái ikone order issue kha vice chairman ni notice notification kha 3-11 Krishnakanto 11 iko semai tangka vice chairman enggak ude jeng upur saya ro abo nangi thaka তাই মেবার খাই 8 তারিখ 11 2022 রিজেন মে सन ববো সাইমিয়া ববো মিলিনা নি থাংथिनि न थानसानि थांसिनो बो सेसनखा ताबो आंबो थानसां सिनाय नि तां डिक्लेयार याखै माने आं साइसुं बा बर बुरे के बुरेखौ आं जेफुरु कोनि चिनि बुग्रा न सिटिया फर 12 तारिखो आं थाका ano ko botsunka aprida botsunka nung to tawa hai mangkha nin opinion tam ang saka after return from Guwahati we decide regarding assimilation but unity after that it will be declared ni sada ang to ang sejung kong na sega ani aru tabu sposto tong sija butung ngai ang chithi namal tawa operating khaba bu yagi kebang got na tongo bolong city point to na harui mane government of Indian thani ya phari ri mane abti ro ngumle city na mala tawa para ngak ba jeta bo ka wi ku ya ko sai tong do chini bu ra bo ang muthang sinai phona babu nin dono ko di sadi convince khai di jung chini borok kama bai ne kha ani royal kingdom kemai thang mai ne kha chini do phani je tomung samung abo kama sinai nang nini party ni senior hisabe nang barwai salai di 6 তারিখাই ngo soknani ara su becha ke thango borogaro omit thango joto thangi salai kya je apro borok 10 ta seat sani phaiku sokna ang sata ngai 6-7 তারিখাই CWC ngai kya adino kokaka later on decision ulo na tangai tamni bagai abo aro face tongu BJP of the ring rang no u rung khumio yakung kongni beralai tonguni aro si ulo khate kese taung kha 12 tarik to ang chithi yataka 13 tarik tini tabu japu tini AGS bothangai tini Prem Kumar ni kwataro tuniri kha abo sebor sai tongkha chithi maya ko haime ko tau je kuno media ro ngkhano ko bai WhatsApp bai si ro kaina abo public thangbai ble public no respond phaina ble kun amti adiba ngai no respond no tau o media du ko nung Prem Babu chithi maya ko 16 tarik sang no ke ta bo tam maklai na buti nungba abo lengthy process nai da khaina musung tong abo nai suta donogon ro abo ni ulang kaina 17 tarik ngau kha 17 tarik itu iko finally tam si wor bu bu a finally JP nada ring lia kera da naro thang
राजा आपरगो सागो जों काहां के टक मा खाने थामसा आं नो कम्प्रोमाइज खाया कम्प्रोमाइज खाया खाय जे बर रयेल फैमिली एवं त्रिपुराबो उनो कर्तारनि फैमिली ताबुक जरा टिउजेस खाइफुरबो खाइकियाबलो खारि थमिका टिउजेस खाइफुरबो एवं अनेक खाइफुरबो फाइट खालायागो त्रिपुरा सान बै राजा नि बुसा राजा बसे ताबुक सारा भारतबर्ष कायसा छिनिजा टंनाय बर बसे ताव फाइट काप तो उनके बा बर बस जों दुमसाना खलाय ब्लि जों बर दुमसाया माने न आं मा बिट्राय आथिंनाय ब्लै आं अगरबो बिट्राय आंजा आं बिट्राय नामुसुनिया आंनि बागै राजानि आबना आं पुइला बट उनको सापुर आं वेलकाम नों जे जोंनो खोथा बायदि माने आं वेलकाम त्रिपुरा सान सारते बबुफोरानो ताइबो रेस्पन्ड दिसि जे पिनादाने आरो जे 25 तारिख आं दे truly जे सामनि ब खानां थाखाय yes you are committed leader नै बान तेलुं खायो नों committed leader नों नांगौ नेशनलिस्ट गाउन्टिसि साथाबो आं तो आदिन तो प्रतिमा दङ सीएम दङ राजीव दङ भट्टाचार्य ओमफ्राय आगिनि सीएम कथाम दङ जिसिन कर्ता दङ आं तो बं खां नुगै किरिनानि कया स्ट्रेट फरवार्ड आं गनि तामसेगमु जेपि नादानि फाथिं नाहारि तांदु आबति एनार्जी तिमातिनै जों तिनि बर' राखाय किरिजागौ सारागिया तामुंनो माने साया नों सानसे नंनाय निनि ताबु गोमाय थांबाय क्या सम्भव नों ताबु किरि दंहै दं याबले हा आबुनि बागै बर' मकल हर हाबजाबाय क्या ताइ तिनि अम नतुइ नं थानि जों सानामु जों जे अमाहाय खाय तांखाय आरो अंगो थांका मामा सिरि थांका आईपीएफ टिव मामा सकिनि हाबेरिका मामा सकिनि महाभारत युद्ध खालामनानै बागै हाबका गमतिनि तावानो गोबां बर' प्रसार थाहर मामा सकिनि हाबका तावखाय नायहिदि नै तावखाय ननो तांजावखा आइखाय कितनो सागिरि यागारौखा ताम खालाय पार्टी गो खैयानि थाहर आरो ताम थाहराय मामा सकिनि को जों तिनि आमनो एलार्टनि ताबु नर जे मेडियानि बिसिंतै आं सानामु जों जों थांनानै गाय नरंनिबो फांसन दं ताम फांसन कारेक्ट निउज रुइ बर'नो ताम तुमनाय गोथां खालाय गुबैयाव फाइट थायनानै एनार्जी गायनानै नंबो फांसन दं नंगौ ना खाय दंस आं हाबान खायो खारन जों मा हायजाय वान डे जों एमन दिन खायोनो आंनि बुसुकनि आमाल गाय गाबानो बुसुक दं जों खायख्लांमायाखाय हा दाबो सं ताम खालायलांनि आरो जेनेरेशन जोंनो सरायानो थिन डिउटी जों फुलफिल खायांखाय डिउटी फुलफिल खायनांखाय दं ताव ग्रेटार टिप्रालेण्ड बा टिप्रालेण्ड जे राजा ताबु थानसा नाय दङ जों खाबाखा फुबाखाङै थानसा जोंना नांगौ अर तिनि आनो जे सासपेन्ड खाय जे इन्स्टेन्ट फुंमावथ' पाब्लिक तुमुनुखायथ' थाइमिया पाब्लिक बाक्सा हामजागै मदमफान सुइमानले आइ इयोसे याकुं बारलैसि बर' ताम पॉइंट मानखाबानो आसे दिन डिक्लारेशन ना ताम खाय बं ताम पॉइंट 6+14 राजाना हेरु जे एमएलए तंनाय र न तैसा मा बोसार नाय नों 5 बोसोर फुजाय पेखेबले ताबुनि ओपिओ आला नुर दिता बो बेकारले एमए पास नों प्रेमनारो तै किसान को तंले एमएलए माथै जायाबा बेकार फाइट खेनाय नोंले 5 बोसोर एमएलए जाखा मुन्थि था किसान बातामान तंले नों ताइ बरनो कैसा प्रोवाइडेड खायदि अब मेन्टेलिटी लै नों प्रसाद नार बाहिनता सयता सानो ओंखाय ताइ कैसा पॉइंट सयता राजा क्लांगिनो बुजारखा बोलमता जेफोर इको बर जिदिखा जिदिमा उलो बीजेपी कायदा खायै आ सयजनानो बुङा सयता सट मिनिस्ट्री गठन खायनि तुइ फाइफुरु तामनाय आबो किरिदागो बरर आना आबो साहका खुब बी केयरफुल नि ओ बरं न बंनि चेहरा जों नुबायखा चेहरा नुखाबले जों अ टिप्रालेन सानै आं हाव कादुल जाका हाव लेफुंगाव खरसगाय थैसे थांगा ककुबै साना थांथिनि ए टिप्रालेन जों नांगौ नि थांनाय थिया बजेन बाबु ताव पन मुइतमानु बिनि बेन ताइ तामसिकम पन माइक टेक उनको खाय जागा मीटिंग है बो तीन थिन जाका मोती चेयर बाय
tiar bai budang budumang Tripura land ni tui bosano angkai sanja ko bosanya ang sano omong lai kini keno public to sengno si tit kar disipli sengno si reject layo chin ko ku bikhnaya tinu khunable ei 5 bosoro tamangka pai bese repeat chini Tripura land 삽 সমুদ্র তেরো নদীও কসবলি রহকা যত তিনি আং সাসপেন্ড খাইনে ন আং সুঙু নলক Tripura land ন 삽 সমুদ্র তেরো নদী রহকা এবং বেকারংনি বহগ রাফরুকা উস্তারকা 30,000 বেকার চাকরি মানা তংনি ব্যাকলগ পুতাব রেমালিয়া ইউ আর টোটালি ফেলোর যে 5 বছরের নর টোটালি ফেলোর এবং বড় বুট থানি চাই পাবলিক না কইনা মুসুমু মত মাস নাইছেন একদম কাবিন ও দাদা ফাইজাও কা দরওয়ান ও জায়গা जों তিনি মা উই দংতা আন বাইন নং থানি আং তিনি অবন কাহামকাই ক্লারিফিকেশন নাউই সালাইকাই जों তাইবা হামনাই এবং বুবুগরানি যে নাহারমু যে Tripura land গ্রেটার Tripura land অর ফান্ডুই ইলেকশন ব্যালেন্স অফ ফ্যাক্টর খাইনানি जों পাওয়ার ফাইনে ফায়া উল্লিক balance of factor khalajai BJP phano sodung taka 10ta ko जों 25ta manir kha apro ma thanable maharaja nung जोंनो फानदि जों सानायता फार्स्ट नों पार्लियामेन्ट बिल पास खालामि ग्रेटार Tripura land बा Tripura land जों केन्तु मिनिस्ट्रि हाबिया बे फारा दंसे समर्थन खायनाय 6 बोसोरनि बिसिङाव आरो 6 मासनि बिसिङाव रियांखाय जों रसाय खिमनायता बैलेंस अफ फैक्टर खालायनाय बो रादा कायसा बिनि मेकानिजम एप्लाइ खायना बागिनो ए प्रेम संनो रिंगै गुवाहाटी तलांगु बरखाय भाई मालाय मान आं गुवाहाटीआव चिठी नावखाय तामावपरा पाब्लिक एवं जनगण आबनो बिचार खालायदि आं नं थाने आपिल खालायो आं तुमो अननाय खायखाय आनो साफायदि नोंनाव आसु दंदि ता हिमचिदिनि सेका आं आसु दंनाय अर आं आपिल खालायो पाब्लिक এবং जों दिनै अरव जों महाराजा बैनाव थांसिनाय এবং Tripura थामसावनो जों थांबाय थानाय अरत एक्जिकिउटिभ बडि ताइबो बिनि बो सदन डिभिजन कमिटिनि कायसा आदब दङ चित्त दङ ताइबो दङयो जों दिनै अर डिक्लारनाय खोनाखाय जत सारा Tripura जे बर थामसाना हामनाय फाइ महाराजानि आरो साइटआव फाइ माननाय এবং যত Tripura সারনো যে থামতা হামদাंनाय গ্রেটার Tripura land हामदांनायनो फाइबायदि होनै आं कबंगा मुसुङो थ्रु मिडिया तामनिंखाय जों बानचिना नांगौ राइट्स नांगौ जों पावार नांया पावार ना खाबले तामखा दसर बावनथानि पावार ए जे कुन्द्राबारि सकले खरताम बुथार थाका सुग्राम देबरमा एसडीएम बुथार थाका सचिव मोहन बुथार थाका निनि एको रविलिटन बुथार थाका ताई एनसी देबरमा को रेवेन्यू मिनिस्टर बेबार जमातिया ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर निनि माधव बारिओ खरताम कोगदा खले कैन यू से अंडर यू पावर नो माया जेंटो अंडर द स्टेटहुड वी कैन सेव द पीपल ऑफ Tripura हम ग्यारंटी दं संविधाननि ग्यारंटी निंथन राइट्स दं अल राइट्स बागि जों दिनै फाइट मा खालायनाय आंबो दिनै साइड दं आं लाथा संगै हिम मानसा जरले Tripura land नि बागै फाइट थानाय आबोखा आं दिनै नं थानिबो काइथनि थानि दियैनो आं साव हम कुनो कक्कतैरा सार्टिनि एग्जिक्यूटिव बॉडी नि बिसिम कयजन फाइकिया मानजाक फाइकियारो जों खरबुरि आं बाय ओमफ्राय आरो ताइ कयजन दं माने न खना बगाबै माने थांचाव थांसिना यस आईपीएफ दिगो जे सुकनि नै हाबनाय आमके साबो सुकनिके साबो आबो नरम गारिदि बआगि आनबो दिए सकका आं दिए साइनो गय आं वाइसा दिए वाइसा भाइस प्रेसिडेंट खायजाका दिनै समय ताका दिए खोनानो दिए जे सकर ताका आं अने अपमानखा Tripura land सान्थिनि आबो आं ताबो केसा वानसु दङ Tripura land नोंआनो तामा खायजा निसां ताब सुना नायो Tripura land सांसुनाय आं दिनै माने गय फायगे खारनबो खादु खनां ए अकिसो कानो ताव दङ बबायनो ए ताव फटिगाय थांमानि हरनि 9टाव गाव ट्रेन 2टा फायसपायो आप्रु अबो बेरा माइ फायजा फायो ए राना थैजा 2000
그거 저도보 때로시 디마푸로 탕푸로 플라이 파이프로 가이 오고 트렌 아긴 트렌 부나베서 틀어야 মানে আজকে কামি খাই ফাইমানি আবনো जों হাইনুं हुनारिया आता गायजा तब आईपीएफ ति साबाय थांदा तो हाय दा बीजेपी बाय थांदा तो ना आगे हाय kan ना बासावै ब्रक चंगबारि लराय खायनि बहाय वानचक आं ताहिं साका बंनि याकुं बंनि बेरादा बीजेपी बेनि आंखाय रादाबाय आरो तो ये तावनि 6 तारिखनि बातिनि লেং প্রসেস কমিটিनि 10 तारिख था 324 आसि दिन नांहि 7 तारिख पाइ मंखामले साइमेया मानिसा कुंतां नांनाय किरिजा गलत दातंगाय आंगो इले किरि हाइं बिजिमिं किरि आबो गता निनि सापो तंनाय एबा दखन बागै दखन हामजांनाय खर बसुक निनि बिसिंते खर बसुक खायजात थाना चाइता सं जयन ने तिबरा मथ नीलफान मानो उबयो बरफ गरै तारमाने न खरक बोरै तो तंनाय मासबि जों도 दंनाय अतेका साना सुंग दंनाय न सागजा सिगां तो न मन्त्रि खबिनर गुवाहाटी उमाय लेखे पाल खाइनो या बा आजागा तां पौ सारमन बिसिनि न ताबो खा थेक लायगा नाकि मन्त्रि ब्रह्मग्रां प्रेम कुमारी आं बकि सी थानि माय आंनि तां न माय खेलाय मखलायखा ना बो हायदा बीजेपी द खाइदा न जाबो माय याकुं यागने आयां এবং আনো আদিনো बुग्रा साका तामने अगरबाबु अलरेडी फाइनल जों अलरेडी डिसकास हैया जों यूनिफिकेशन वन पार्टी वन बुंनाय तिप्रा मथा आईपीएफटी सिम्बल दा फ्लेके आनि ओके प्रेस कॉन्फ्रेंस नयता उना को आछारा तो थांका उलो पुया प्रेम बाबु थांया उलो खाय बर ताम ताम प्रेम बाबु नाका उ पल्टन बाजार तो होटेल प्रेम बाबू नो सगा सारी नों तिनी केबो आफ्टर अब तो 7 तारिख से कब बांग क्या खरचा बरक इंडानि प्रस्ताव की सका ता आं तो आनि मिनो बो कक्से मास लिया उस्तप कर दका प्रेम नो रनाय गाय इंला क्या संविधान नो गठन तंत्र वर्किंग प्रेसिडेंट ग्रु जिएस खरंनिबो ग्रु तुमु प्रेसिडेंट स्टाफ ना खाय किसो कांटोनि से उंगो प्लाय सिरेल प्लाय तमो बो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बो एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट उन तंगमान हमु केनो बनो रलाइलिया आबो सेल्फ डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट ही इज नॉट इलेक्टेड एज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ आईपीएफ टिनी अब राज्य समिति संगा नांगामला बाहिं हला अब व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी व्हाट काइंड ऑफ द पार्टी रूल अब तो सिं क्लैरिफिकेशन मारनाय रेडी तानारो हंगाय अम हायके नों बुबुर फाय अब तो उल्लेख मा खायनाय ब 17 फायु ब एकदम सीपीएम नं बर किसनो खान बुबुर जे नय आंगन नय ब से ताव पार्टी रूल खायदों सिबले ओ बा टिप्रालेन थाइजा अब के बाक्ता के किरि खान बिनि बिसिन तरि टिप्रालेन तु बुनाय जे बर ताव मुन कुस गरिजा बिन बुसि तुमनाय चिरि फकनाय मतो बुतिं बा खनर अब दसर बाबुनि आमन स्लै सालियाबले ओ जागा थांगाबले पापे दुं थामै केबले जों जतन सारागिया तामुनका टिप्रालेन तामुनका मिनिस्टार रेखा एमएलए रेखा चेयरमैन रेखा दालान रेखा गाड़ी रेखा जंतर मंतर नयनि सिमी 15 जरा कंटिन्यूअसली खाइजेबला तामान खानर न उसुबिदा ताम फेसिलिटी मान खानर ए जे 5 बছর माया आउन बाइनो उन्टिप्रालेन रिया रेखा रनाने रेखाता उको रेसेट बा नदी पुकागुई आ नदी न वागै तंग ताइ केसन का जागा दुरुं क्रां थामा हाय मागाता माने माखा मायांगा एसी गाड़ी काखा एसी नक तंखा हाय खाता टिप्रालेन रेखा केनो बंखा बक तखा आ बक तरत पानी न केसे ना किजगै ताबु बुरा न फान रगिया सुजा को फेबसी आता सातटा गायसा सुंगकाय नंगे टिप्रालेन कक साना थाके बाबा केले जाबो नंगे आईपीएफ तो के टिप्रालेन खरान बसि गरो तो बदिमा दं थानि आईपीएफ दिउ दा आन्ता सादि जेदि साउंके बा गरचन्ता आं जे पिनादा नार साइज तिनि अमर थेकाबले आपुर एबि ब्रक टेम्पार आं सेरनो
এই অমিত বাইক প্রেম কুমার তাতাইয়া বং বিসিং তাং বম সানানা সুংবি বুং পাবলিক তাতাইয়া তাং সাবো 이게 자연이 먹이 드는 거야. 어이 그 너희 하던 너희 힘무면 페이퍼 장아이 차우다 아버지 차이 없다. 자, 다음 산이 로기와 동네 로기와 컨터 사지 사세 우 아버 레터를 작하나 파티니 이제 그 가이면이 너도 자기야 너렇게 땀 뭐뭐 해 죽군이 바게 다복 사대 로기와 2023 somari sabu kaplai no sabuna sorkar to ke borong bagai hamkrai no sumu mazaja joto lo ko जों गाय खायमाने बालक सुगा जे दफानि बागै हिने खाय बालक सुगा 25-26 বছর খা তাবুক বসিনি yang কোনো दैनि सुबिदार करे कारेन्टनि सुबिदार करे अबहाय ओंगा तामनि अब माने आसो माने जिनि दफाना नायै खलाय दंमोन बा ताम अयनै दं अ अयनै उसुक जरतै ओङै जों ताबुक आसो 25 বছর दरिया बुद्धि हानि दैनि सुबिदार माया कारेन्ट सुबिदार माया ग बाहाय जालायनाय buksuno sentab ni hingkai tini oro hezamara adi blog bisho klaijai yasre hatiwo oro titabune ojora wo kai somari gana tamni hingkai ruklon bukhau kubungma sumur tongmano aboron baga singtini o yasre hatiwo sumurongno boni sumur tam bukhau tam asmato abon snelenyai iba o somari wo boni bagai tamurok ni wan sumotong ok amsani bagai hamklani bagai abon singtawo truk klai singjoto o hatini luklon bagai sing bukan dengan kau sengaja paisindau teruk kaya seng hati ni lukuran bising bukan ke lukuran ni bukan ni kau seng tabuk selain korsa kaya hingga seng tahu orang korsa mengkau bani kelai tungai kakak no sembuhan sungai hingga kakak pulas agar tak kelai bisiwo election to kan negara nggak coba election no nin bukau bawa hemat tong naki neng sabno sajak bukau tu tong mano hingga sajmo jago ni je tak to chini simna asu thayo takwa kenide chongya khu hingeng ka nung election no je chong khang ka neta iba kenide nung thaniwo nita mana musun ke sai khna re chini ba je si man tha je sin da bi ingo khamani chini tripura ni ba ga ingo mani je abono sung ba manan musung na cha ba chin tripura mo tha je sanno ni abono chini ba abono ba ga ni sung ba ang ko jongka tripura ha ba tripura mo tha ni chini ra se mo ra se ba jong ha bono to sung man na nyai जों बनाय छाबनाया बताय बिन बताय छतंवा तिब्रा हावा छाबतंग होताय बस मिमदे बस ताबो खान्या खाया सिन तिब्रा हाना ngidin bukhau ka tabuk tipra mothano nung budina haisibulna तिब्रा मथन ता सिबा tabuk to CPM ba congress bo boro thansang laikha CPM ba congress thansang ni boro election batnya ni ba boro phan thonglai jak inke nung bahima tong je esre hati wo eba esre amsayo diplomata ni sabdar busuk tong eba chibna bidan chobawo diplomata pasnga hajma tong तिब्रा मथन खाया जरा बाजिस का पन जे के बा तिब्रा मथन बादे तारो कोन पार्टी पन ताई इनको मिया तलांगया इनांगो विधानसभा बा टेंशन के hamla ka kana nin jora nakman jora snakisar man bagai inge singkhnaiman ka oro khorsa bani khlainai sakra bo sabin bo khawa tipra mothano saklai keplai ngai bo osongmari wa ka abonti mane bim bo khablaino musunjak je chini tipra sa man thanyo tipra mothano bisingte manani ungtun nei ke phung truk khlai sing tei bol kai sing or tai ala kuma
Nghe sừng ở cũng mà phản lại tông sừng bông từ sừng lại nhảy ở जे phản lại bức khâu tao mà hay quan số ở sông mà đi vào nghe từ yang tiếp thằng lại nhảy sừng ở khó sa xin bằng là ta khui mà lại kia dari কেমন আছেন ভালো ভালো আজকে এবার আপনার মনে মানে কি ইলেকশন নিয়ে কি থাকে একটু এটা পারতাম না কিন্তু কইতে পারো না 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 aja ke bomusa saimalia hanya bagai manusia sumurok sungai ya ke yang kemus tunggu siang sakra rok sumbong thano sungai o election no bon bukhau ta ma hara wansuk tong nge sungorok ka sung oro ka he sakra tonggo sumbong sungai ni tabun o election no bahai ma tong o tam ma tong kaham ma tong ra ulang ma thangnai bisi eba 5 bosor bisi se karone hai je apro ongi peke election ka abon sle o election kisi phelai mung tora tong angkai pherja gya ta angkai kaham ma mu dok Okay, nini bukhau bong hewan sok tabo sini simna asu thayo to ke ban phan ta ke chong yak khung ke je nini bukhau bo party ba bo bodol takle simna asu thayo ke plai nga hewa to ini ba raja ta raja no sung ba jotono khari ja ba sini mo tharo ko jotono raja no mong khari tong mane tipra mo tha ke plai nga hasibla nge tipra mo tha ke plai nge kuma bogra saka grata tipra lai sabna abole ni bukhau mum ha to mane o ko tipra mo tha pas nge nya grata tipra mana ab hai bukhau tor tong abolo bole sung sasogui ma ya hai de ba bo man khai ba ri ja ri no ri da thang no sab tai ma sa hamma kaka nge yang daro khoro songo apel phale tong boro kumu bol ko ro angurok ko orange rong ke nge thago ning tau bai bisbisek chongmari wo bud khna abole kono gona pasa kari jak wai chubo kalai kana boso bud bori tongung bai ba tekam sa nge takle bisho bo ma hama to ne bukhabo ta wa raja tekam da যখন sum raja no tong raja no na asa khai je manano ni asa khai tongta tekam hamba nge nai ne singoro ko ije ko salme to tipra bo thamang saur khanya mang sing kha khlayo ti go tebo singnai oro kbuma bodla hamjnai sajonai sase ge abo tohi mano ka sing khorsa sing tem nale yang bisi habe kwo yang ri phalai tongo churi ma the phalai tongo sing boro ko khlaye tiru nar logi tongni mukang tv bai nai tongni sing yang tege tongo juta phal tongo sing naila nyai singo juta phalai nyo sing juta phalai tongo ro sing bin khugre khana ochong mari wo bin be khau bo hama tong kisa dar sai khana ning ochong mari wo ni be khau bai wan su tong acha belai ham kaham ochong mari to apply ngan na sa to apuno ta joton cha ham bai joto borong mai bai hotta tin borong nge takle o bisiwo eba ochong mari wo sabo ke plai ngan hama to ni be khau apply to mo than apply ngan ni wan su asa kai to apuno tabuk jora nya ko basu satu mai hot nge tabus dorte sine o simna biran sawo chomoro batne hene asu thaya chunai hene ba kendre chongja khong kai nu nin bukhawas o kendre sabung thot kisa to tam bukhawan sungaro sabuna kendre kai nini musungma fulfill na eba nini bukhani musungma ko dasha tong thona aba har to tong songja nini bukhawo emile songja ro abo to tabuk jora keri ko aikono sajuk mai ta sabo uno inge dara ni o bisibai ni bisibusek chongmari wo bodu khana ang rima to 5 bosor inga hamanya na sine nini o jora nang kumana sna kisa teri mani bagai inga sing tem na lenya tur khlaye inga sing ai wo juta phlai to ri phlai to sing bono na lenya o iboni o chomar bo bon bukhaw bo ma haiwan chunga tong sing tur to silanya khorsa khle sing o esre hatiwa sing ta bo phlai jak sini o election ni jora wo bon bukhaw bo ma hairok tong ke sing ka ki khorsa ma kha lam so ka ki no mukhan tv wa hambai mukhan tv no ka ki no o chongmar wo nin bukhaw ta buk su jora bo ma hair ma tong na ki lai thnai chongmar sle o chongmar tsa bo ma hai ma to bukhawan sungmaro
정말이 그러니까 저 엠네 정 서울 안절로가 서로가 정 세미야 부디전 쫄리던 아 파하로가 좀 뭐라무디 정 세면어 저도너 이거 라자니 버캉너 버카 동바요 하이번너 사람은 정말 허버시 정 그러니까 할머니 발록수가 제 또파니 바가 히네 가면 발록수가 포지 서비스 버서가 다북 버치니 양어꾸는 드니 수비다르 그르 까레니 수비다르 그르 어버 하이 그러니까 땀니 어버 만에 아슥 만에 지니 또파는 나이 칼라이 정만 봐 땀 어냐이 정 어냐이 무슨 저때 응의 정 다북 아슥 포지 버서더리아 부디 할머니 드니 수비다르 마야 까렌 수비다르 마야 거 바이살라냐 Ingke neng osong mari wo tak to biskang song mari kana tong hakai tabu jodi emile kaseban songori kaning o emile thane tamo mana musung iba nin bkhau ta wan su tong emile hanga ang o mani manai sini amsai mo hainga abhar wan sung tor tong emne wan sunga to tongo to toni no kaisa I uko tongo ta mana ni musunga tongo ta mana ni musunga tongo kaisa tam nai sung obono ta tui karen tai janjani nok rogo uko ubujukto tong khai chakiri jesapo manto asakanya hamdago ta ngai jesere je ubujukto tong nai nogo to tabo saithanga pajona basa tongha pajona no ubujukto tongo kasa nogo takbo kebo kuno maya omborong no uko sujuk subidar mana nanguta Ingke nin bkhau ingke je param sero kubuma lekha pore jak tongo ka abro no bong ni man thanyo man thun nei nang nin bkhau musung abo hai Ingke kakin bong ke saikhere te para ta ni neng bo center budi nakla kisa mo sajaman center le ani omo mojje sampur ngai parang khai esrai ani bu mungai shotti de bruma Ingke sing khnai man kha kakin khukte bo blanyo mane bkhau wan su tong na abon tini sini bukhan tibini bisiti bo khuklai sairika sin bini bkhau de nangkuma nang kuma MLA minister saphano sini je tiprasam cherago kaham khlai jaya naikol jaya tam ninga abo sini tiprasar ni blanyo weak point aun bagai bini bkhau tong na abo sairika sing tep ngalanyai sing okra tongo simbong khukte bukhan tibini bisingti nang phunai bong bkhau osongwal jarawa tamota wan su tong abo sing silanya truk khlai Iburano da Gelam su hanya mukang TV wa sing tabu Israel hati wa phajak ora kubang ma Israel hati wa hati mere to ti prasara ora alada bangsuni borak bisikri ora ti prasana mamang no hanya begor ti prasari blenyo na to ka phalajak ora okra sakra tongo bura sakra borbo mekitung phalajak hinga ora dadu no sunai dadu lam sunore mukang TV wa sama nang taklai bisne osomare wa nin bakhau ba ma haimato Abo tam hi sarja jabo. Ingke nini bkhau wan smot tong ang opat no nini tau amore saimana na taklai osomare wa sabo khlai no bkhau abalo saide mano je nini bkhau ta wan Amo bukha ko tu chonglong jong tak sarja. Jongkha. Apply nai ni jongkha. Ingke taklai bisi bai nang bisi besrok bod dekhna Oh ma. mutu krika Angde. Emne asi phon thori kinem. Ingke nyam belanyo sakra singoro phalai to bo oro samuro alu pias mo sorok ingke nyo singbing khudi khlema ko belanyo jora kolakbane simino bo bodi family Yen bo mas halia bin bkhau so songla to bo patnor na ne habi abas halia so to borok khuperiya bantu ke singte bo nalaya yang bosong thangai tergari gelam so han hai mukhon tibna tune khajan ta khotai bo so singta oro esre hatini oro muihan phalma thayo yang pun bahana tongo tok bahana tongo sing silanya o somar jaro bon bkhau wasura tonga bon bkhau songjak o somar bo budan bageng ke kakano sing Haite sunai lamsung kakana na mukhan TV wa amai ingke taklai obiswo chongmaran te nin bkhau bo ma harwan su te ge cycle re gare Aw. Aron chongmare hoito asa khayo mo satlang thangan ne. ingke bo blanyo excited za bo budinan bagai ingke kaka ning tabu je sepano bodol phaitun MLA chathun ge ning o MLA ro thani wa tam sana musu mukta TV ni bisingte ning nin bkhau je kha khulgoin sadi ni
amsayo ta mana musu ta mo short ngi tong abro tongi ma na amsayo nge abro ni samu ni sini bisin tin sairi mano sing emle nong thani sing phunogei sing noni man thairang na so sing ngwa sikpana ke sikpana simbong phunukai non amse phon bro phai mano man thai ta ko ta ta ang sanamo sumari gahin ta sini je sangto man thai sotun baso grotoliya tang kai sini diprasad losong boy short bagai hamsai thanan bagai sing abse na hara tabo sing boy short bai kai thanai bui thok jawoi kai sing abon naita ya man ta short to asu grotoliya ne jata sini tilbare na abo ma kai sini boy short lai chako ta asu ye kakar mungte parke sai khnar gar ang sopon debar ma parangkai esre para ye khame kakar nin jora man bagai nge sing khnai maka bin bkhawo je tomani kongno bo war sugo taklai ti promotono kpleng thong chok haiban tawo saimia ko te promotor kpleng no BJP dang no CPM dang no Congress dang no tawo ke saimia ko election ni bagai sinoro kelende bo songjaya ko hani bagai bo je bkhawo tamone bro amo saiknar ka sing turu sing tawo awni phata thanai no na tere mutang TV cọc các bạn lamsuga mukni TV na tune khazan ta khote buksuno sing esrai bazaro ground report nate nate sing yang lamati phaitamna arkai sing or nuka brokathar amchani koro Central Bank of India ni thungkhalau kaisa tipramothon nukutum panda arwa sing tabu khorsa tipramothon ni blanyo kusrang adomboi malai kha singpin kudi khanai o tirini o lukutum panda ni nahar mungtamo abo sing tini bini kudi tru tru saimalai nai tai abni bisingo tamo tamo noti tini o program khlaisa ka abo silanya ke lamsago no kaka sini mukhan TV wa belai ke mukhang TV ni adrono ane khani hamdong ta siba ya poro o dibozonani salo nge pulan ni kiya sinimung regarding nang tamo tong ne ibati promotion tamo tong angka kaisa tipramothani block committee ni kaisa member se anga support kotoria aipono porkotoria phono kabangma ang je edisia je election puro kabangma ang samung khaikya asam kodir black ang sakthar ka o amtani apro kabangma ang samung khaikya gasing tinor nugi man kha blenyo na heto kai se hasuta tei oro chair ba kumo bera sa mic ba ku bai khlaye kumuma lamar flag kaija kai tino op je omo hek sajuna mane tinta man baga sa kai mana na heto ko saju kuna eba tamo tui tinora mo kaisa e mo hek sa gotma bo saju ton la kisa amon ke sai khana obung kai kaisa 2010 February ni 16 tarik kaisa chongmaring nai election o election purpose sunduni ko oja kaisa borkathal ye khaba borkathal central bank biskango kaisa nokhlaw kaisa jaga lukutum panda sing khaijaka o lukutum panda ni khaijak thini bangma sini 72 ba 70 বছরনি sini manthai shoktaini oda singdini salainai mosin network phainai CM phainai MDG phainai o lukil network phainai ba block committee president phainai on bisinte gol kukti bisum borok tamusa a satani bongma aprunor khanai tong naji borok tamusa aprunor kahamkai nor recording khaidi aber bong kukti sing khananai sing o sotur basu salo bangma tamne bono Congress ba CPM ba o jaga taw BJP ni sarkar o BJP sarkar thani jamama sini mande sokta kirikya oda sing truk sini sino besino mane kamai thang dong nge je o tipramothon kaisa lukutum pana bisin te je non man thair no de tiprasani nangmani je jora gedeng man simaya rong no abon palbasa sanan bagaya tinno o lukutum pana khlajo aba hai na oba hai no nge singoro te bonugui man kha sei nung saka ora podre po jagani tipramothoni adong tei sengkra ro phanya hineke se mungna saimana sabasa phanya ni bagaya ora dirimo hakena he tokai jongui tori khai ba snamui tori kha ino jaga phanya nei
जोंथ' संजाथाय बा सुइजाक जोंनि सुहेल देब्रुमा ताइसिनि रुनेल ताइसिनि बिसिकेतु ताइसिनि एमडिसि रबिन्द्र देब्रुमा अ आमतानि Oke, seorang kenemaka tini no tipra mathani luktum panawo MDC rural song tei EM sugal chumbra phanyai bongni bukuk tei ok thai khana baga ora khumma amsai lukurok phanyai ingkai kai last sumu abono de tini no o lukutum panawo khummusuk amsani ba boba amsani phanyai ba busu boror bangni ni khawbo ma hairok na to tino jaga hangkai borkatal bless tei lubri tisha bless ni o jaga sung duita bisin tisha o jaga tungkil kaisa lukutum panna khalai da olanin to kaisa khorta khoru de phainai amta phainai ba kaisa lukutum panna sengkai ba mutamti getering khai sung pungna bagai taron obisorni phainai koika jona tei esrai nong phainai tei nongnai tamnai mono soni tolarong phainai amgai sung pungna se sung khobya aibono sung wansugo emne হাজার 2000 হচ্ছে 2500 টাকা 2000 হচ্ছে 2500 মতন বড় ফানি হইনা जों मानसुको आसा जों भगवान सुलिया Oke, जों kenemaka ora khumma sai sai borok phanyai ingkai taklai o songmar wa ni bkhawbo ma hema tong tipra masoda kaplain hai eba aun bisi kesik khami ti jaro tora tong abo kisa ang to wansuka karon tang edisibo je sumai ang aburi himpro bangma first prothom o jagan je prokathani ang first edisibo mane ang himnai abur keba kare felkaine ba angno abang kare te keba grafur bu felkaine ba ana bugi jago nung bujangnai nungkai tin tangnai homai mo borok otan nukun borok saw aibon ang kiria winai ang abur samung khakya nga abur ta ang wansuka abur mota phainai ang abur man onyo patina phaina kono wansuki ang tabukbo mothani bade mane takke phono tirbra habo kebom phaya oba ani thani ani khakrak ani wansumani ani tamne bono ang to kaisa tamne ang bono jisuni sagire kaitun thana ang suribo 100% mane mothono phainai an thani bukhabo inga hamana nini mung sinimung tisa nini bumung ani mungka sandi deborma para hangkai bidelujun para us borkathal lubri tisa bisini kaisa tamne bola committee ni kaisa member inga जों kenemaka bin khutoi blanyo bo khaw krak place mai tangja tipra mathano phanyai o simna achu thayo aba hake bo khaw blai chongjak hambaino sini o mukhan tibo ni jora nangkumar no sori mane bagai norong belake paipila hamai ro tamungke ani khali hamdong tisi baya kon norong odi bodolani norong no mukthang tipini singtui hambai lamsogo mukthang timna khajan dakutai bokhsona tini o borkata hatini Central Bank of India ni thungkholawo kaisa tipra mathani bisinti lukutum pana tongo inge sing ora kaisa manga tipra mathani blanyo samung phlainai sengkrak sakra simbin khude khranai tini o lukutum pana nahar mungtai bini bkhawan sungma tongro tai o bisiwo sabo kplaing na abanti silsilaya lamsogo no sini mukhan tibiwo hammai belake chini media rok no makhang tv na mukhang tv rok meeting mukhang tv song no chini chigonsa program jugali jau phana norok pai coverage man bagi ini amo emnete chung election declare man sekangna chini program tongani beba chini schedule ni bisingo no about election declare hoi tau election bisingo klai thangka chini judo target tomana apro chung duita bc rubiri tisabai je borkathal bc duita bc tei chung kaisar chigonsa program khainai beba tau election bising klai khaba chung chini gana gini je sumli sabjunal ni bisingo tonai je 10 ta bisi tongo borok nobo chung je phainmaina rok phaidini chung borok nobo koikha borobotini phainai chini asol to single demand no je greater tipraland o greater tipraland tino chini tamnai awareness hakeba movement borok no chung sirina thangna nayo je tangi chung greater tipraland nang abai piaba taklai election ni je hawa je nobar sibmani aro srai srai ke nukha saimanga agi tamnai treta jugo heke dapur jugo waisa swayambor ungkha swayambor mane tamnai arjun bini tamnai moisho chakra kogoi drupati no kaijak tumani akeba ram kaisa donu sebayi sita ram no malariwi ram sita no kaijak tumani omhai taklai bo omhai no
এমন জায়গা সইকা রাজনৈতিক পরিস্থিতি যত বুবাগ্রানি নাহারি বুবাগ্রানি বখাক নাহার তংলাই হাইছি বুবাগ্রা সাবনো খুমালারি ওই কাইজাগনো abo bakak se borok ni tawu mokhang haisi Engke ani okasa kaya sumung tahu to kuma social media te kuma amsro sajo layo diploma thra kai BJP alliance nai diploma tho bai jodi BJP alliance khai lai thanai 2018 no somare ungma hai IPF tro haino diploma tho khaijane kuma sajo layo ke a je alliance nai mana abo busu jodi kuboi abo ni kya sai khana re tini sik dara tabosuk dara jeng je khobor mamatei kono rajnaitik party bai alliance ngani ko bubagra sayako ngai mano রাজনৈতিক ni kono অনিশ্চয়তা করে চিনি দাবি হিংকাই গ্রেটার দিপারলেন যদি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বা যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি রিটেন ব রিখাঙ্গাই বরক বাইনা जों এলায়েন্স থাংমানো হনি আবো বুবাগ্রা বারবার সাই দङ তিনিবো সাও ফুঙ্গো ব তাবুকবো আবনো সাই দङ হাইছি চিনি একটানো দাবি গ্রেটার দিপারেন তাঙ্গै जों আবো হিংকাই নাগাল্যান্ড নাগারকনি শাসন ক্ষমতা দङ মেঘালয়নি ক্ষমতা দङ আসামবো আসামিস রক ক্ষমতা দङ Nini tamne Manipur ni boni sason tongo. Sini orobo sini sason kangkai जों जे कोनो राजनैतिक दल no party no সমর্থন খাইমানো বা রাজনৈতিক দল जों খাইমানো আর কোনো তাই বাধা ধরা করে আউন বাগৈ বুবাগ্রা সাও প্রথম চিনি দাবিনো মা মানি নাই এরপরে जों আলকা বখাক जों মা ওয়ানসুকনাই আকগনো nge tawu te simna asthaya to songjaya kho candidate ni ke nin bekho to tong abo hai songjang maro bijang bising ko salimar to amke sajaman belakhen abo question kahamno actually जों थाने ADC election tamnu khaba jotoi single no chini single candidate chabo Maharashtra 28 ta ADC ni je constituency tongo aro jotoi Maharashtra jung baso hai taklaibo jese constituency जों basanai it may be 45 it may be 35 it may be 20 it may be 60 only the one candidate only the Bubagra is the our candidate bosabono choose khai abono chini choose aise bosabono aro rikha abo binin ke boni tai ngonani aro kok tai kri aise aun bagi जों nayo binino ekmatra candidate bono se जों apply khani aise inke de nimbe khane kong ne samoto inke jesepan basa thun Bubagra na harim bodi de abono je bas ne bon na hariya oi butar de bon har butar de je basar nai ta Bubagra ni mungunyo bon na hariya bin bukhan asigunyo jesepan basa thun e phana thu bi phama thun ta Bubagra ni bot aba haita nin bu khabu suma aba hai no a maybe z maybe jesepan ngtun Bubagra se chini candidate aise aro taino ram sam jodu modu abono sengtai naya tai bumung bo sanan thangya Bubagra ekmatra chini candidate abono chini taklani moto ebong lai thanai 2001 2021 bo abono जों ADC o hapango जों phunugari khaisi inke जों kuma norok to laithnai salo nogo Bubagra kami Bubagra nei kokpile manukha inke apurogot kami amseron bisingtui tabo je tipra mot hano boma haike sabur khaimanu boma haike eba naslemar toratong abo haik amsera ko tabo kyamo belai ke effective khabo ebong belai ke respond man khasung emon parabo tongo emon nok tongo borok kap kha omo kap nai rok phan tongo haisi Bubagra ni thanjani no nogoi Bubagra na agi ni kok rok no salai kabang ma okra sagar rok mokon mukti bo kap khaisi mokon mukti klai kha tangai himale lai thanai 70 বছর जों buini sasono tongoi chini bebak जों loss mane kamabai khaisi tei mungsapon korikha ঠিক আজরাও ন চিনি Bubagra ফাই ইপারাসরং থানচা খলাইকা আ থানজানি বিসিংতি কবাং মা जों মানকা তাই Bubagra হাই লিডার তিপার রাজ্য তাহগর আসায়াখো তাই আসেনেন বো কগয়া আউন বাগি जों স্রাই সাইমানকা যে তাকলাই জাখাই পানো Bubagra কাপ্লাই ইংনাই আইস ইলেকশন তাই কাইসা जों তামনাই last fight one last fight abono borok kobang ma jora misinterpret khai haisi last fight mane tamba Tripura sarok ni je asuk kobang ma সংগঠন जों khlaikya tai kono সংগঠন khlaina ta nangsitun tai kono andolon ta nangsitun o je Tripura mothani andolon Tripura mothani je movement obono last movement nangnai o movement baino Tripura sarok mathangjak na nangsinai chini ha chini sajon जों mangchinai abo se last fight haisi
cái cái sung mong je o lukutum panawo nini bukhobom haiwan so ora busu borok na ok lukutum panawo tinia ang to pulan saka omo sing pula duita bisi baise একটা লজিজাক তমানি ngai tawuk jehetu election dikla rekhaba जों কয়েকটা bisi no খবর রেখা at least ini 150 থেকে 200 চেয়ার অ্যারেঞ্জ দङ এই হাও जों আসোগানো more than roughly 500 borok ngfane sini kono মানে বখা দুঃখ গরি হাইছি আবাইতা Hingga hambai nana nin nangkumani jora sungdiman bagai nini sinimu kia pachawadis. Belake hambai anggai Binoy Deborma heke Bekreng Deborma sumli subjonally vice chairman hambai. বাগেরনি ওয়ারিয়ার্স রক সব সময় না টিয়া যেমন যুদ্ধ খাইনানি বাগে সৈনিক রক যেভাবে টিয়ার তঙ্গ কামান মানানি বাগে সেরকম जों তো টিয়ার নঙ্গি তঙ্গ সাল বুরুম ন কামিয়াম চাই নুখানা जों নক বুরুম বুরুম থাঙ্গো आंबो निजे न गोबां जायगायाव थायो थांगै दाबो आं जोंखौ लुकुरंनो तैयै जोंबो तबनो खालाय दङ सानाय हिंगाखाय ताम बागै गोबां मिको मिनिस्टार गोबां मिको बिजनि दाबो को हेमन्त बिश्व शर्मा तांनि मालाय ना आबो हाय गोबां फेसबुक कुइसन दङ का आ कुइसन दङ सुंगरो का बाहाय खेरना आदे जे कोनो बरक काजाना सिनां पक्सुलायनो थाखाय गोबां जायगा बोरिनाय हेताना के बोरिनाय लायो जाखाय बोरिनाय ना तो दुस गरीबले पक बबे आं पाइले एकबले काजाना हिंगा आं पक बिया खबले बोरि तो नायमान बले तो मते हायना दाबो बुबागारा একটা রাজনৈতিক তো কাছে ফ্যাক্টর একটা রাজনৈতিক যে দলনো সারা ত্রিপুরাও বুসকাংনি যে চংমারিব কেবো সরকারের খাইমিয়া আবো তো যতন সাইমাকা কইলা ন সানাই আं যদি অ্যাসেম্বলিও হাবি মানে কানকাय প্রথম যেমন চিনি টিটি এডিসিও जों लुकुरंनो कग्रिबय कइला काउन्सिल जे अधिवेशन न जों गेट त्रिपुरानि जे रेजोल्यूशन पास खालायजा सेम जों एसेम्बलि बुबागारा तिथांबाय जों जुदि गोप्लाय मिथायखाय इभेन आं जुदि गोप्लाय मिथांखाय अकक न गेट त्रिपुरालेन दिनै एसेम्बलि तिसावो जों मन पास खालायनायनि बागै रेजोल्यूशन पास खालायनायनि बागै आं कायतो अमले आं एकदम स्राय लामसुगो मुखथिनाय जनाय खाजान थाखते बो सुंनो दाबुनो अ जरागे बेलेखैनो थोंख्रों थोंनेराव उफ्ला गाफ्लां लायजा तुंफ्ला लायजा गामि आमसायो तामुनि के चंमारि गाना साबो गोप्लायनो साबो आसुखैमानो आबुनि बागै गामि आमसायगो बेलेखैनो तुंफ्ला लायमा जरा अ जरावनो जोंथिनि मुखथिबियाव गायसा बेलेखैनो सिनियर लिडार त्रिपुरा हास्तिनि दै त्रिपुरा सानि सामुखलाखानि बागै सामुखलायफैनाय आगे सराय जरा सिमिनो जों बिनि बुंरो खनाय फैयो आसो खलाय तखनो हामजगे तखन सामुं खलायनाय दे दाबो डेमोक्रेसि लामादिबो तखनि सामुं खलाय दङ आवते केविया बरम गोनां सार रजित देबरमा लामसुगो सार ननो मुखति बियो मुखति का हामबाय नोंनि स्टुडियो नंमानि बागे इंगे सार न पुलेना अमन सुनाय नों बय बिसिन सिमि पुइला दखनि बागै सामुं खलायनो हनि जेंखा दफानि सामुंखौ आं स्टुडेन्ट लाइफनि सिमिनो चेंखा आंनि जे छात्र आन्दोलन टीएसएफ नि सिमिनो जों फायखा टीएसएफ जों सिनि दफानि कक बरक बाय मा फोरोंनाय स्कुल कलेजाव सिनि कान बरक मा कानिनाय अबरंनो स्लगान तिनो जों टीएसएफ नि आन्दोलन खायखा लगे लगे सिनि जों आफरो जखन त जोंखौ टीएसएफ स्लगान निफ्रो टिउजेस नि जों स्टुडेन्ट बेदाय कंगै सामुं तांगो देखा आ जरा तो सिनी कैसे स्लोगान तमन 1949 नि सिमी फातानि हास्तनि बरक फाइनाय रंनो मारे खलायनाय नि जोंआबो स्लोगान निवो चिनो अजामारक विश्वदेव बर्मा रविन्द्र देव बर्मा बरकटिनि चिनो संसार करिखा आइपना बरनो देवव्रत कलय संग्रह हाय गोबांमा बरक जोंना प्रति दुलखा राना कुसुम देव बर्मा संगा हाय बरर बेकाय आफुरन सिमिनो जों छात्र आन्दोलन सिमिनो राजनैतिक बायत्रिक रेखाय जों जेंखा एवं सामुं तांनानिबो जों खा बोसाखा स्रांखा बे कामतेखाय त्रिक तांते न जों गोबांमा जरावो टिउजेसनि लगेवो जों इनखौ खायखा परबर्ती समय सिनि जे टिउजेस दंमाने अमो कागलायखा देवव्रत कलयसं टीएसपीपी उंगै थांखा त्रिपुरा हिल्स पिपल पार्टी गै आफ्रो दा देबु संबाय जों टंखा जे गोबांमा विभिन्न कारणे एकाबा व्याख्या खायना थांगाय त गोबांमा जरानानै आं आबो दिगे थांया का परबर्ती समय नुखा जे जों डेमोक्रेटिक लामातै जबा खालायमानि आबो किन्तु जों माने चिनि जे मानथाय दं माने चिनि फातानि हानि बर हाबमानि मुथागै मैया हा सेगजामानि मुथागै मैया के जों किसाते टेप किसावै दङ बेखाय 1980 सननि
disturbance umani poro or danga umani poro ওখানে TNB আছে কে বিজয় কুমার রাংখলনি নেতৃত্বে একে পরবর্তী সময়ে বরক প্রায় 8-9 বছর চবা খাইমানি ছিলাবে চবা খাইমান পরে 1988 সনে বরক চুক্তি মাধ্যমে খাই বরক কিফিলি ফাইকা আবন পরে কিন্তু ত্রিপুরা হানে যে জিংজাল চিনি ত্রিপুরা সানি যে সমস্যা আমরা কিন্তু পাই থাঙ্গা একে পরবর্তী সময়ে जों নুখা যে না जों এমন কিছু দাবি जों তিসানায় যে দাবি চিনি ভারতনি সংবিধাননি বিসিঙ্গ তঙ্গ হিনैनो जों 1980 সননি 1990 नि 11 जुलाइयाव जों एटिटिएफ हिनै अल त्रिपुरा ट्राइबेल फोर्स नि जों को खायका हेकाय जों सिलाइरमखा सियांखा के किसुदिनि बिसिंग का 1993 सन हंकाय जों चिनि जे बयस को बर रगनो मथाव तंगनाय रगनो हंकाय बरगनो हंकाय जों ताम खलायका जों सालायै बरगनखाय सरकार बाय चुक्ति खाय तिखलाय रहकाता के जोंहाय तंगरगै थांका एका परबर्ती समय हंकाय जों सिलायबाय सभा खलायै हेकाय 2012 हंकाय आं बांग्लादेशनि ढाकाव रमजाखा हेकाय रमजाखाय आरनि गभर्नमेन्ट बाय इंडिया गभर्नमेन्ट कक सालायमानि बिसिंतेके आनो इंगाव इंडिया वो माने त्रिपुरा फिरगै रहकाता गेसा आजरा गेसो नों पुला स्टुडेन्ट लाइफ सिमी दफान सामु खलाय हेमिनि आजरा गनिनि माने नुखुंगो तै पाराजो केबिंगरो उदा आजरा तो केबिंगमनि कुनं कुरै आजरा तो काइसनो आंचलिक दल कटर अबंखा टिउजेस ताइ कुनु कुरै जतनो थानचा सिंगाफ्रो ताबो बुबाग्रान तैफांबाय जेबाबो जों थानचाखै चबा खालामनो हाय आजरा बसों टिउजेसनि तैफांबाय जों जतनो थानचा केबो कागलायमानि कुरै एकाय जों एकमात्र केबें मुं बोलते काफोर गणमुक्ति परिषद तंगो एकाय बरंनि बाय जे जातीयतावादी आंदोलननि किसा पाठ्यक तंगो अमंखा बरंनि स्लोगान तंगमानि माने कुरै तंगला गनां तंगला समाजतंत्र फायकाय आथु कुरै बाय ताल बाय तंगसे नखा मोसाङै तंगो वानसा बाय त्रिपुरा कथाय तंगसे देश मोसाङै तंगो एंकाय चिनि जारा जों जुब समिति जातीयतावादी आंदोलन बाय जों गोरोंजाक तंगो एके बरंनि आंदोलन खा जों साका फातानि हानि बररक अ हाव फायै चिनि हानो सेक्का एके बरक बांखा जों किसाते किसावै थांका चिनि एडमिनिस्ट्रेशन पावर बो जों सेकजाका पलिटिकल पावर सेकजाका इकोनॉमिक्स पावर सेकजाका सुतरां चिनि स्लोगान उखा 1949 नि 15 अक्टोबर नि परे फाइनैनो बरना रायदा तिकै फिरगै रहनां तो बंनि हाव एके चिनि जे हा बेनि बाबे जे बुदखल खायका आबो जोंनो फिरगै रिना नंथुन ओ दाबिनो तुइनो जों आफ्रुंको खायका काय अबनि विरोधिता खायका गणमुक्ति परिषद तथा सीपीएम रक गाफ्रो दशरथ देवनि नेतृत्वे जे आंदोलन चलो बरन चिनि केबे मुंगा आफ्रो बसा खाता अबनो बसा माने जों नुगजा खाता ये बाक्सा आजरा वनो जों बयरो खनाव माने नुगो तै अकरान खु खनाव बाक्सा आजरन दशरथ देवनो मताय हिनिबो माने चंगायो गे ताक नि खुदि जों खनाय माका आजरा बर किसा केबेंगो हनके जे बाक्सा बरक तबनो मताय हिनै जे हिनै तंगानि गे नरक के सावताबो केबें मुंगा आबो फेलायमु किसा অমংখা বন মোতাইকা আজরাবো তো তেমন একটা শিক্ষিত বড় ধরনের রাজনীতি ককরে একাই দশরথ দেব যখন 1945 সন যখন জনশিক্ষা আন্দোলন শুরু খালাইও আর সময় তেমন শিক্ষিত করে রাজনীতি তেমন নখনাই করে একাই চিনি কামি আমচানি লুকুরক বা সময় তো লেখাপড়া করে আসি সিনাইবো করে একাই তাবুংনি হাই মোবাইল লক হিন্দে বা বিভিন্ন কমিউনিকেশন দক আব্র করে একাই কারেন্ট দক বকরে আজরাবো একাই আফরু তো সময় তো সাধারণ বরংন যে কোনো সিংক খাইমখাই একাই এমন বরংন কিছু বিনি থানি বুদ্ধি গনাং नोंखा बरनो कक सावै ब गथगै मानो के किसु रसि कटा तंग आबो साकाखै बरक बा बिखा जे ब मोताय न हिनै आसले मोताय हिनै बिन थानि तेमन कोन शक्ति करे ब बरक न तामकै ब लेखा किसा करन कक किसा करन साना नि करन बररन लबै कक साना नि करन बासन नि माखा करन आसक सिमिसे ते मोताय हिनै तो तेमन तो नुग्या नोंखाय केबं मुं बोलते बिनिबत ओ जे चिनि लेखापड़ा करि रंग एकटा बिराट एक अंश न बबो साल कलंमा आंदोलन खालाय फाइमानिबा एके कामियाम चायो आ समय जनशिक्षा आंदोलन जखन खाय तंफ्रो आ समय तो कामियाम चायो स्कुल बकरै के बर 300 मतन आफ्रो जनशिक्षा ने आंदोलन वा बेरा रगरे स्कुल खायनि खाना परवर्ती समय तो महाराजा आबनो रिकॉग्नाइज खाय स्कुल खलगै रिखा निगा काय इको अबनता काय आफ्रो जे जातीयतावादी आंदोलन जेंको खाइमे आंके काय दशरथ देवा कैसे सावो आगे नरक बो खना खना बा निने बाबू संग निन काका संग खना खना
जों दा तांना रोंयाखौ मुति तांना से रोंयाखौ बाहायखाय नों दिनखौ देश चालंनाय बाहायखाय स्टेट चालंनाय अ कब्रक बरक आफोर सावै बरक न बिसास सारि खाता फातन बर मातुनाय बरक फातन मातुमनाय के बरक स्लोगान ताम दिखा उ उनको स्लोगान दिखा ताम रिफ्यूजी पूर्ण बासन चाय बुता दिकर चाय काफुर त रिफ्यूजी रंग गोबां केम्प ट्रांजिट केम्प त निजं माने बरन किन्तु त्रिपुरानि नागरिक रिजागियाखौ बरना आफरो एकाय आबुनि बागै न बरक आफरो जा स्लोगान तिसाका के वानसार के हापना न खास रांगजा चान्स माखा यांगो आफरो सचिन्द्र सिंहल नि नेतृत्व सुकुमाय सेनसंनि गभर्नमेंट कांग्रेस नि गभर्नमेंट हेका बर बिसिं बिसिं कथा लायै और वानदि तुमनानि बरक चाय तखा आबुनि ताबो आबुनि न जों नुगो जे सचिन्द्र नगर कॉलोनी निका ताबो सुकुमाय सेन कॉलोनी इनका काय निपेंद्र नगर कॉलोनी इनके जे CPIM इबा गणमत परिषद पुइला वानसार सबनाय इबा बरन पुइला सिन तिप्रासारनो चिनि जे अधिकार खसरि थांगो चिनि जे मानथाय किसावै थांगो जों जे बर गोबां तमने तेबो कबना लामा थांगो अमो त मा केंगायलायो एका अमो बंनि बुल राजनैतिक दिरिगु दिन बुल राजनैतिक नि कारण न तिनि जों अ जों जालो क्लाय दङ नायनो दि मिजोराम तिन चिनि जों जा सर दनों तो आफरो सलाय रमै को रफान सामु क्लाय ताबु कन डेमोक्रेसी लामा फायका के डेमोक्रेसी न लामा फायप्रो आफरो जेफ्रो डेमोक्रेसी लामा रोपुइला रोमपुरो आफरो सिनि त्रिपुरा हासेव रिजल्ट पारे दङ IPFT इनका IMPT इनका ताबु त्रिपुरा मत तो कताल सिको के नों जे पुइला डेमोक्रेसी लामा फायप्रो जों बो पार्टी न पुइला सुस क्लाइमान एबा यापरि बारक माने एक्चुअली जखनते आं 2016 जेलनि नखमानि परेव आं कोनो राजनैतिक दल केबेन को कबुल जाकरे एकाय आं नुखा सिलायबाय सबा खलायने रनि कोनो मथा काहाम करे एकाय अपन परेखा आं कतगुला जारा जों गभर्नमेंट बाय जारा कक सायफायनाय बा डेमोक्रेटिक लामा बा हाबा याकरे सिलायनि हाबा याकरे फायने र बरबाय आसुगलाय जों कक साका एकाय आमतिखे गोबां मथा दङ सेंक्रांनि हयतो सुरुखाय TTBF ATTF NLFT TNB अमति गोबां मथा अर्गानाइजेशन हो नन पॉलिटिकल अर्गानाइजेशन TUIPC माने त्रिपुरा यूनाइटेड इंडिजिनस पीपल्स काउंसिल हिनिता बेका कांग्रेस खायतं माने कानो कांग्रेस बो अफार खायका फायदे कांग्रेस खायका काम आं साका महाराज आं तो जातीयतावाद आंदोलन जाकरे आं कोनो दिनो आं नेशनल पार्टी खायगला खिबनो साका एकाय आफरो का बुबाग्राबो NRC केस खायनानि बागै साका गायचिनि बरम गनां बिके रांखल बानो साका रंजित महाराज नंगो दिल्लीव जों NRC केस खालायनानि ननो बनंगो एका महाराज नुखाखाय तो आं थांखा चिनि JTYPC नि अजामारा कक सालायो दिल्ली थांखा आंखाय जों आरो सुप्रीम कोर्ट नि लयार बय मालायका बुबाग्रान तैफांबाय एकाय जों आरो NRC केस खालायनानि बागै बुबाग्रान तैफांबाय आं बरम गनां बिके रांखल बरम गनां जगदीश देव बर्मा ताई चिनि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि प्रोफेसर सुनील कलय ते बुबाग्रा जों सुप्रीम कोर्ट NRC नि केस खायनानि बागै जों सय खायता बेका अमते खायना पुइला बुबाग्रानि तैफांबाय के NRC केस नि माध्यमे तरका बबायानि हालक मुखा बुबाग्रा खूब माया गना आनो खूब हामजागो टाइगर नि नंगो बेका अमते खायना तरकाय इनखा के बुबाग्रा कांग्रेस खायतं फना जों TUIPC खायतं फनो सिनि दफानि बागै कक जखन साफुरं के जों जतन थानचा कांग्रेस खायलाया फनो हिंगाकाय 2019 हिंगाकाय बुबागारा कांग्रेस तंफुरबो जों चिनि राजपूर्व त्रिपुराव जखन कैंडिडेट खलायो आफुरु हिंगाय बबायतेबो गानाव जों फाइलेका गाहायफोरनो जों कांग्रेस खाया एका बिनि लगी तंगै चुबाका राजपूर्व जेतो जातीयतावादी आंदोलननि हिंगाय जों आफुरु राहुल गांधी आरो थाङैबो कायसे सुक्ति खलायका चिनि एटीटीएफ नि सुक्ति इमप्लिमेंट खालायनानि NRC नि कक इनके कामतिके गोबां माने एडिशनल बतेबो क्षमता गोबां रिना नामतिके एक एग्रीमेंट चिन्थान दङ ताबो आनथान कपि दङ इनके काय अमरनो जों सुक्ति खायका इका आबन परे जखन बुबाग्रा NRC केस खायमानि यागुलो इनके कायनो ताम जों नुखा जे कांग्रेस नते एक प्रेसार खायका जे नों NRC केस विथड्र खालायदि नतबा नों कांग्रेस जाखादि गाजरा बुबाग्रा त्रिपुरानि कांग्रेस नि प्रेसिडेंट इनके बुबाग्रा नुखा ब दफानो कग्रिका अ हा तो जों तो बिनि प्रजा बिनि बुसा मांसे जों जतन इनके ब वानसुका बुबाग्रा दे ना कांग्रेस पट्टाम खानानि आन बुसानो मथांमाय काय आं बर पार्टी खायनाय के बाफुरकाय कांग्रेस जाखारै फायका के प्रथमकाय NGO खायका आफुरबो बबाय तंखा के परबर्ती समय इको जों 2021 नि फेब्रुवारी 5 तारिख मालंच निवास जखनते उनको पार्टी घोषणा खायका त्रिपुरा मथा मुंगै एक आफुरकाय सिनि TUIPC नबो जों डिजल्व खायरिकाता उनको खायै आ उनको खायै जों त्रिपुरा मथा बाय आफुरकाय मिलुयै थांगाता
hingga sar ama kok salja sering tewa korong mangai thang ka sing tabu je tabu hingga te song mari te bisi kerja salai salam haisuko hingga azo tabu hingga blakin au tung phara jak kami am sada go bo je jajama borno bodinai je jajama candidate bo apply nake tabu no ozora hingga mane tabu tipramotha ningko tipramotha ngai kaisa bubagra sengkra ngai samukhlai te unda phani bagai ke ningo tipramotha ni tabu sini in tipramotha saita sitong saita bisingo 20 reserve tiprasan bagai ke o 20 reserve ge tiprasa candidate tonga abo tipramotha rok mane aro bebagno apply ngan hai matong जोंथ' सुदु 20टा जागा सिमिया जों टोटल 45 सारा तिप्रसा बै सिम साको चिनी ताबसो पयजे चिनी क्यालकुलेसन जों 20टा बिसिं 20टा जों तो जिदिने कन्फार्म चिनी तंगो बिसास तंगो चिनी बरो रक बुट दिखां केकाय एंकाय अरो सबसे बेसी प्लस पॉइंट का मो जे ताबो मुस्लिम हदनि बरक एकाय अरो निनी मणिपुरी एकाय हिंदुस्तानी एंकाय ताबो नादि एससी कम्युनिटी नि बरक जरा बिनि मानथाय सेफले जगाय तंनाय बिबनो थोंथ्रों बदल रगबाय साल कलगमा दीर्घ बा प्राय 73 बছর बरक सेफले जगतंनाय आ दफानि बर रगबो ताबो तिरतिरखाय फायका नुखना उसिकांगो चिनि प्रणजित नमशूद्र बथार जगमानि सुरमावो एंका बरक आहाय गोबां मा बरक इभेन अनिल सरकार लेफ्टनि मिनिस्टार अनिल सरकारनि बुस्लाबो अभिजित सरकार बो ताबो तिप्रा मथा जॉइन खलायका एका अमति एके गोबां मा जागावो न ताबो जे बुनि दफानि बर रक तिप्रा मथा फायतंगो एकाय आं वानसुं मानि हिंगाय ताबो सोर तिप्रासा सिमि तिप्रा मथा हामजगा ककजों साइमिया एका बुनि दफानि बरक बो कारण बरक बो मानथाय जों हायनो सेपेले जा बंनि अधिकार जों हायनो बरक बो नरितनि जा एका आबनो बरक ताब नुखा बुबागरा जे जों एडिसिओ क्षमता फाइमेन यागुलो जों खाखला फिकुं केबनो खलायलिया जों तिनि तिप्रासा आमसायो जेमन रिगनाय बांमा हाय जों बुनि दफानि बरनो जे रिगनाय सारि बाखा कमल सु जों तिप्रासा सिमनालिया बुनि दफानि बाखा जत्त दफानो जों हामजाखा इनका मतो बुनि दफानि मकलक लायखा के आबुनि बागै बुनि दफानि बर रगबो ताबु तिरक तिरक खाय तिप्रा मथाव फायतंगो के आबुनि न बागैनो चिनि ब्लेक ब्लेक कॉन्फिडेंस तंगो जे एकमात्र तिप्रा मथा सिमे एकक बाबे जों ताकलायनि चंग मारियो 2023 नि चंग मारियो जों क्षमतावा आसुक मानानै हिनै जों सुदु 20 ता सिमिया जों मेजॉरिटी मानानै हिनैसे जों बिसास खायतंगो ताबा बुंता गेसार कमो ता सोशल मीडिया नि जुगतो सोशल मीडिया रोनुगो जदि तिप्रा मथा बाय बीजेपी एलायंस खांखाय लाइ थांनाय 2018 नि बिसिवो जे आईपीएफ ति रक खलायजमा हायदा तिप्रा मथा खलायजनो हनै ये तेगे सुंखाय जे जदि तिप्रा मथा हाजु जे बाजानाय हिंगाखाय तामबागै गोमुमा मिको मिनिस्टार गोमुमा बिको बीजेपी नि ताबो को हेमंत बिश्व शर्मा तांगे मालाय नां आबो हाय गोमुमा फेसबुक क्वेश्चन दं का आ क्वेश्चन ने सुंगरो का बाहाय केरनाय खादे जे कोनो बरक कायजांना सिगां कक सोंलायना इंके गोबां मा जागा बोरिनाय लयो आहेदाना के बोरिनाय लयो इंके बोरिनाय ना तो दुस गरीबले कक तो बगे आं पाइले खबले कायजांना हिनि आं कक रिया खबले बोरि तो नायमान बले के मते आहाय ना ताबो बुबागरा एमन एकटा राजनैतिक जों तिरप्रा हास्तेव कासे फैक्टर एकटा राजनैतिक जे दलनो सारा तिरप्राव बुसकांनि जे चंगमारिबो केबो सरकार खायमिया अब तो जतन साइमानखा ओंखाय तिनि बरक सावो जों नों बाय कक सानान मुसुंगो होनखाय अबश्य बुबागरा मालायो तिनि बबे सिमाले तिनि कांग्रेस नेता बायबो कक सालायो बुबागरा तिनि जितेन चौधरी बायबो कक सालायो एका तिनि हिमंत बिश्व शर्मा बायबो कक सालायो सालायमा बाय तो कोन दुस करिबले बुबागरानि मेन कक हिंगाखाय नों ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न गसिबोय नों जुदि सही रिखांखाय जों मनो बरबो दाबिति साका हिंखाय एकाय जों नरक बाय जोंखो थानसांगुय मानो एकाय आबुनि बागैनो जे गोबां मा थोंकरं रक ताबुक आबुनो बरंखया बिबनो कखितर साव संविधान अधिकार जों गसियाफो किन्तु ग्रेटर त्रिपुरा जों रिनाय हिनि ताबसो पयनो कोन राजनैतिक दल सायको एकाय जों क्लियर कक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जुदि जोंनो रिया हिंखाय बबगर सराय सरनि साका आं आंनि दफानि बर रंनो लुको रंनो जे कक रिमानि आं केबाय बिसास गातो खायमिया के सुत्रं जों आबो कक साइमानो किन्तु बरबो जों एलायंस खायनानि इंखया एकाय मियासुक पर्यन्त बुबागरा बां कक सावो जे जों गेटा तिपुलेन जुदि रियाखाय जों एकक बाबे न बसानान एबा एकक बाबे बसाना बागैनो जों जतनो तियारुंजा ताबो अब एकदम स्राय स्राय एकाय तिनिबो चिनि सीनियर लीडर रक चिनि बरं गोनां प्रेसिडेंट एकाय चिनि काउंसिल नि चेयरमैन बरक तिनि प्रेस मीट दिनाय एकाय बुबागरा खोनासनि न तिप्रा फायनाय
Engkai khaklayo datino norok je wan sugui tongmani khanana musungui tongmani jeni prathini candidate rongni mungrok bunor khalai manana engka kai khaklayo jeng buskangni je chongmari je 16 tarik February je buto jeng ekok babeno keplai engoi jeng khomata sumannai Nge sir nung to edisini je ko sub regionally chairman nungja ka aronas kumwa samung khlaikna nge tabu nung o jora ta songmari 2023 ka songmari wo ka hese kun jaga astharok manana aba herok torthong abo to jeng to buto to participate khaina baga angbo bukhawo songjangno engka buba gara bo ano saka nung tiarung tongdi angno no sawana engka kai angko tiar nongjak মানে বুবা গেরানি ওয়ারিয়ার্স রক সব সময় না তিয়ার যেমন যুদ্ধ খাইনানি বাগে সৈনিক রক যেভাবে তিয়ার তঙ্গ কামান মানানি বাগে সেরকম जों তো তিয়ার নঙ্গি তঙ্গ সাল বুরুম ন কামিয়াম চাই নুখানা जों नग बुरुम बुरुम थांगो आंबो निजे न गोबांमा जागाव थायो थांगै दाबो आनजोंको लुकुरंनो तयै जोंबो जबनो खलाय तंगो एकाय बुबा गेरा आनो जुदि खाफुर जागै नों बोसा दिंखाय आं बोसानाय बुबा गेरा ताबुं नों ता बोसा खुदि के बोसाया आनि कुनु कोकरै एकाय आबो जतनो बुबा गेरा नि नायमुं बायसे उंनाय बुबा गेरा साकाय बोसानाय बुबा गेरा साकाय एकाय बर बोसानाय बोसायाबो ताबुं आं सायमेखौ आबो का जतनो बुबा गेरा से सानाय nge जरि नों ता एमएलए इंगै थांगांखाय नों जे जागानो बुबा गेरा चंगैरो आसो थायो आ सहे नों गप्लाय इंगै थांगांखाय पुइला निनि जे सामुं तामुं न पुइला सामुं बुटां अमंखा जोंनि पार्टीनि इंको दिसनुंनाय जे जों गेटा टिपारलेन्डनि कक सावै जेतो लुकुनो जों अ कक सावैनो अ थाइसा कक सावैनो जों जेतो जों ताबुकसिन दफानो तै थानसा खलाय चबा खलाय तंगो आं पुइला न सानाय आं जुदि एसेम्बलियाव हाबै माने खांखाय प्रथम जेमन चिनि टिटि एडिसिओ जों लुकुरंनो कक रिवै पुइला काउन्सिल जे अधिवेशन न जों गेटा टिपारलेन्डनि जे रेजोल्युसन पास खलायका सेम जों एसेम्बलि बो बुबा गेरा तैफांबाय जों जुदि कप्लायंगै फायखाय इभेन आं जुदि कप्लायंगै थांखाय अकक न गेटा टिपारलेन्ड चिनि एसेम्बलि तिसावै जों मनो पास खलायनायनि बागै रेजोल्युसन पास खलायनायनि बागै आं चाइटकनाय अमले आं एकदम स्राय स्रायखन सायमान गेसा सिंकुमो कक सालायते सारबो थाङै थांगा ओंखाय गेसा न निनि नांकुमो जरा चिनि मोखंतिबो रिमाम बागै लाखिना हामबाय पाइथाक नोंताय लुकुरंनो ताय आलादा कक साख्लायना र इबा अ इलेक्शन तयै अ चमार तयै लुकुरं कसं कसं अब हाय कक साख्लायना तखाय किसा लुकुरंनो साइडसि आं तिफ्रा हास्तनि जत लुकुरंनो न सानानि मुसुंगो ताखक बुखुक नरक जतनो सिवो चिनि थिनां तामो उंनाय चिनि थिनां ब्लाइकेना हामिया नि दिगेव थाङै तंगो 2026 डिलिमिटेड सनखाय जों ताबु जे बरक बामाने मतेबो खायजाकटिं थाङानो साल बुरुम बुरुम न फातार हास्तनि बर हाबमा बताबु बो थागिया नंनि मकल क्लाय तंगो अरने लोकल न्यूज़पेपर अब सालबुरुम न काय तंगो आबुनि बागैना आं साननानै नायो बुबा गेरा साका वन लास्ट फाइट एका काय जों 2026 नि जे डिलिमिटेशन नि सिगां जों जुदि थानसा खलायै बुबा गेरा तैफांबाय कप्लाय उंगै मानखाय जों निश्चय चिनि जे सानै तंमोनि जों मनो प्रेसार क्रिएट खलायै जों तुबै मानानै हनै जों मान मानानै हनै कारण भारतनि संविधाननि फातार जों चिनि सानमुं करै जों भारतनि संविधान आर्टिकल 233 न जोंबो कायसा हास्ते गाहाम मानानै मुसुंगो चिनि दफानि थिनां सिकुरनि बागै चिनि बुसा बुतै बुसुक रंनि हारनि सिकुरनि बागै जत्तनि गाहामनि बागै चिनि कालचार डेभलपमेन्टनि बागै चिनि लैंग्वेज डेभलपमेन्टनि बागै आबुनि बागै आं जत्तनो न कयनाय बुबा गेरा जानो अ बुसकांनि सबावो बुसानानि बागै बो संगैरिवानो जों जत्तनो बननो मानिवै गसिवै नाहारै बुबा गेरानि तैफांबाय हादि जों थानसा खलायै बुबा गेरानो कप्लायखायनो तिफ्रासना कप्लायखायै थिनांनि सबानो थिनां चिनि तंथायनो थिनांनि चिनि कालचारनो चिनि लैंग्वेजनो चिनि हानो जों सिकुट खलायलेनो आमना आनि जतनो थाने कयमुं तंनाय खुलुमबायखा जतनो हामबाय गा हामबाय सान थाने तेबेसनि नाकमा जरसरिमान बागै केन्द्र लुगुमा खना मखं टिभि बिसिंते सिनरा बेलाखेनो जों बिनि लाइभ के सिका तै ताबुनि जरानि अ चंमारनो तयै थंख्रों र ब्लाय तुम लाइजा जों आबो के सिं सिलायका मखं टिभि नायतनाय खाजन ताकुथाय बुसनो बेलाखेनो हामबाय
ka bodi jangan bagus oh hingga bodi na bagai simise koi phayo hingga para amsayo ham khanya ni naikula ni khaya ko khaya ta hingga ka pas bos horo ni pun semua de ini maya ko pun mama kari ko ang kini apa kan ini sangat baru nih bodi hakana bodi kapan sih maya mau apa maya ini dia kan ketong hingga ikut kai respon main to lam sogo mukang timna tonai khazan ta khotai bukuk songno sing tabu ঠিক অ জরাও সিমনা আসুথানি দুমরাকারিক বিসিনি জগচন্দ্র পারাও তামনি হিংকে অ পারারো আসিক নাইকল জায়গা জরা গদং মান সিমিনো বিসি লায়ে সরকার চাউই থাঙ্গো হাপাং খাউই থাঙ্গো হাইপানো অ আমসাইরনো অ কামিরনো নাইকল জায়গা আবুন বাগে जों মুখথাং টিভিनि बिसिंतै अ पारानो जों कभारेज खालामबाय अर फायलायखा यां गोबांमा नगराव दङब्ला याव कुसु हानि बागे जों यांगो लुखरनो फुंनान बागे जों अर फायलायखा यांनो नुगै माखनाय मखाय रुंनो काहे दं अरवा लामा हामया मखायनो लामा जों जरा गदोंवान सिमि नुगै फायमानि इनके जों अबो हाय पाराराव दाखफनो हाबां बिसिंतै नायकल जायगा तामनाय केयार खाया हानि बागे तेबो सिन दफा द्रग गलगै थांगो हिंके जों दाबो अ पाराव हायमानि रिजनखौ अमनो जों गोबांमा सिनि हास्टेनि गोरों थायो गोरों गामियाव अमा हाय जागा गोबां दंगो नायकल जायगा जों आब्रनो नरनि बसकां फुंनान बागै जों साइ दंनाय द्रग खाय अ पारान बरनो जों साइ दंनाय गे जों अर नुगै मांखा कैमरामैन आं कयनाय यां किसा नाहाननान बागै तामनिकै नायदि अ दुइ बिरि हिनो अबनो सिनि ककबाय यां पारानि ककबाय अरन तुकलाय जाव तामनिकै तुकु थाइरो गरै के आं अर तुकुना बर बुरसुर दंगो जों बरबाय कक सालायनाय जाग्रा दंगो आयंगो अक्रा दंगो जों बर द्रग कक सानबाय साइ दंनाय तामनिकै बाहायके बरक ता अ जरा फानो ताबो गोबां हास्ते हाबन बिजबि हाबन बिजि साजाखै दंगो स्मार्ट सिटी सामनाय स्मार्ट हास्ते सामनाय हिनै फियाबा ताबो सिनि त्रिपुरा हास्ते रगो सिनि गामि रगो अम हाय ताबो ओंगै दंखो जों ताक साइ दंनाय अर नाना मासा तुकै दंगो नाना नों जे अर महायके तुकै तमानि ब बिसिरन सिमि तुकै दंखना एबा आगिओ ब महाय तमन अमर agin sini tukuta ta tukuna jaga se pure hika हिंके जे नरक बॉडी खना इलेक्शन फाकेनो चमर के बॉडी फाकेला के बॉडी फुरगो जे फुरो आमसनि एमएलए बा मिनिस्टर बा जे सेफानो एमडी सेफानो हायरगो नार नायफाय अ आमसेरगो महायरं बर नुगलां बायबला नुग फानो बिको कुन खाया गत लामानो हिंके जों खनाय माका हायपानो बरक नुगलां खनो मुंसा खायलांया के आबो हाय क्लाय अमा तिबे तुकु नायजा गबो अरु गिरे नुग फुरि नाहना गन अ नायफुरगो तामिनो साइकलां खाया नुता खायनो सिम साइकलां ना हिंके खायनो हिमावा एगो खाया ता आईपीएफ बीजेपी खाबं खामानि बिसिबलाय थांगा ताबो कता हाबंसो खाना नाय दखा हाबे जे खुय जेगा अ महाय एगो तुकु थाइरो गोसो करे हायदाना ना आगाबो हिनो नायफै ताम खायने अ कामसि खायजा गयानै हिंके जों खनाय मांका अ बं खुक्तैनो नायफैबानो जे जाय खलाय जायगा हिंके अ तुइनादि कैमरामैन साना आं साखानि सिमि तिफायो अ तुइनो नोंखा हिंके एबा अ तुइनो तुकु फुरु आं साका कुन मुसाजों बम तो फान क्लाक हिंके सागना हांकै बथ्रा इंगै मानो पेसरा इंगै मानो पद्रे पद इंगै मानो ए हानि बायनो तिप्रासा रंनि तंथाय एबा जागा हिंके अम हानि अंगो तामनि हिंके जाय खायजिगा बम तो इंगै मेलेरिया इंगै माजागै थैयो आबा हायखैनो तिप्रासा रक जरा गदुमान सिमिनो अबा हांगै तो आइयां किसे बासुनाय आं अर तंगते मास खदाय खरसा नाना आबाय बस जाय तंनाय नाना नों अ कामिन ना हिंके om tik lema jaga na hinke bo agi ne srai simida na or to kulai iko hanno ke yor khat ke tukrai to mai ta iko o tui je tuku thani rogo mane ke cost nya da na o ho tang khai je e cost ko to mai ja ta hinke ndoro kaha ma to ko kha ta am tu ta agi simra ma nai phe কোন ফাক করে দিখাই যায় ফটা খানা ইনকে সরকারও নাইফেপে না মুংসা খলায়া আবো হাইনা ইনকে বড় নর বডিও কে তাকলাইবো ইকো সংমারি কানাই জंखा फाइनाय फेब्रुवारिनि 16 तारिखो बुट नाय जे आ बुट इनके नर
ताफा सिनो आमसाय डेभलप थाइसे गे नं आमसायो नाइसे गे नं गामि तो को थाइसे करे हिंगे नर अब हाइके बाहाइके बोट नानि मुसिंगा रंग तमyang tongsa boron se koijona kalaikha ano borkhata yakun yaksmaya angdong o sakane klai camera mana konya ya sakane kisa coverage khanya na bagai nor nugui yang sakati ge nugui man khana o sakane klai hin sawo bini saibo taw o sakane klai na himaya ro ngsa himaya hinke obo bo bisro simin khana thaja man nana balok khana hinke obo mane snam jage mo hay man khana intob snam jage obo sabo snam khana thaja mano obo khai thadarok missionary father of Snamanta. Inga most Horkar Snamayana. Inga nor Okamiwo Horkara Mohakalai, Bris, Kotomakarnadoknik, Kuno Sayada. Look up high face me with Tampa Bay, Hopay and Dome, Hopayata. That was Hopayata. Inga I'm Sayop Hayok, Sabo Pay, and Sinclair night, no one took a clear night, take a hundred, Sabo Bishop Cogpacana, Buna Samano. 아무래 사벌 비가 참 앞으로 거리가 삶에서 나고 아차례만 저라카 이게 암산이 에밀레는 진짜 신이 에밀아 아바기네 에밀아로 아버 막도 더 참아자 부모다 만져 부모 가시 계속 오 비저이 청라 비저이 청kai 다이 또 뭐냐 아버 아서 좀 아버 제래 아서 사좀이야 근데 따복 능 탕나이 2018 ka body khana na ga apro nang je apro batanya simna su khayo a ml han sida sini amro marang ba sa mundaman ml saba tong tabuk to hapango bisini ko simna su thayo to ml yakar jakbo por yakar jak hinkai tak to ml krei nge tabuk election jungui tong hakai o ko somare wo nang bod na rang wasma blen ni hamsama bolma hani bilang Afrika bor koita bodi jangan bagai nge bod na bagai simise koi payo nge para amsayo kaham khanya ni naikulan khai khaya ko khlayata nge sing khnai ma khazan ja khazani ta ko bukhsong sing nge sing amsayo kamiyo phaye khnai mangkha belai khino tukran costo oro nor nugui mangkhana bom torok nangkhai ang sakawo dodi tui sakawo bom to nanghangka sago nangkai botrai ro ngui mano nge te ke yang te sungai ango bor tongo te khorsa samani yang ang si sakra hai tongo bobai mo kok sanai chatungai nge sino khorsa tongo sakra thau yang hai ke thau kisa kok salai ke kisa ning oparni na orna sayo nge nuro bahai khlai tabuk zora rogo tiro nung tolai tukma to sung oron nugui bangkha hasing sakra so saithingarika oron maktuku nungkit nar tuinimar ko bahai tuinimar bahe tiba komino phakya kuwa botau tirano rano kuwa ni timanu na kuwa ni manungsa supply ro ko to ngai supply botau bi pai chukya supply katal kaja abo supply botau longya ko machine chokpe ko tui botau longya maune ya ta phakun toitoma so Mas mana kelak tu? Enggak, Jepuro Fargun cocor masuk enggak, nora bahai kelai tining le, boron tingcat. Apa kalpano? Bor je sama ni okor moto injata. Injata na. Orang bidu pakai, dia dorong pakai karo. Biduro, jadi ro pakai panse, mas hamung kerja nak hamkai. Mono je kam kanya nih, borok